ओ गुरु ब्रह्म महिमा दे, महाब्रह्म महिमा दे, संसार सुखे रखंतु ब्रह्म महिमा दे। ए ग्रामवासी तथा अंचलवासी समस्त शुभ मंगल हो ब्रह्म महिमा दे। ये तो आमर पश्चिम ओडिशार संबलपुर जिला अविभक्त पदमपुर तहसील अंतर्गत सोहेला थानार जुआनपाली महिलापाली को 1976 मसीह वैष्णव बाबा महोदय को जो गुंफा अच्छी सिद्ध मुनि बाबा बाबा आत्मा जोगरे थे बरकुंड आश्रम थे नुह तीर्थर स्वप्न है से कहले बाबा तुम्हें अति शीघ्र चल आश्रम आरा तुम उपयोगी जगह बोली तीर्थर स्वप्न हेबारू बाबा आसिकी जुआनपाली ग्राम पहुँचले संबादटा गाँ लोक कहले जुआनपाली कहीपर महिलापाली को आसिले उभय खंड ग्रामवासी मिसिकी गोटे 1976 मसीह प्रथम विश्वशांति ब्रह्मयज्ञ माघ मास शुक्ल पक्ष पंचमी आरंभ हो पंचमी षष्ठी सप्तमी 3 दिन धरिकी ये सब आखपाख अंचल ग्रामवासी मान सहयोग सहानुभूति देते वर्षानुवर्ष यज्ञ चालू रहा मझीरे टिके हिमे जापर ये अंचलवासी समस्त हुए तो आमर ये आखपाखर प्राय 50-60 खंड गाँ हम सब गाँव सहयोग सहानुभूति बंधे पुष्पे पत्रे समस्त सहयोग द्वारा बाबा निजे ही यज्ञटाक बाबा शेष समय यही जगटा को 76 मसीहा पर उभय खंड ग्रामवासी जगटा को सीमांकन करदे एवं आश्रम चिरदिन आम यहाँ समर्पण करदेलु बोल उभय खंड ग्रामवासी समर्पण कर आश्रम ही इथिर अधिकारी कहीं आम भविष्य उत्तराधिकारी कौन प्रकार करें ना धर्मावलम्बी साधु सिद्धानंद दास आपण मैंने देखुवे लोक समाज 51तम विश्व शांति ब्रह्मयज्ञ बाल्यलीला महोत्सव हाँ ईश्वर बाबा ने खूब सुंदर भाव में इतिहास वर्णन कले ये जाति वर्ण विशेष समस्त काकार कहीं प्रभु परमात्मा चरणार समर्पित दर्शन 51तम विश्व शांति ब्रह्मयज्ञ बाल्यलीला महोत्सव महिमा धर्मर उत्सव कारण महिमा धर्मर बाणी आज बरगढ़ जिले में दिल्ली पार्लियामेंट जो लैंग्वेज विभिन्न जातिसंघ जाई माया धर्मर बाणी चयनित होती कौन से बाणी मोनुमेंटल मिनिस्ट ऑफ इंडिविजुअल सोल हु कैन एंड्योर इन विटनेस मे माय सोल बी कंटेंट फॉर देयर यूनिवर्सल वेलफेयर रानिंग तो आरा तो दुख श्रमिक देखु देखु केवल मो जीवन बची नष्ट पड़ी था जगत उद्धार यह ही महिमा धर्मर बाणी जहाँ बाणी शुणी विश्व में समस्त स्तब्धीभूत कि बाणी हो पारे महिमा धर्मावलंबी यह त्याग तपस्यापूर्ण जीवन जहाँ को देखी आई सहस्र सहस्र जनसाधारण आश्चर्य कौन पाई निजर दुख सुख सबू प्रभु परमात्मा चरणार समर्पित करने विश्रांति ब्रह्मयज्ञ मान द्वारा होनी यहाँ अंचलवासी समस्त सहयोग आंतरिक यज्ञ कौन पाई ना समर्पी देली पाइल सर्व बुझ न बुझ स्वामी गुरुदेव एका जनकर नुहति ठाकुर अच्छी सबुरी मागे जाई शरण मागे प्रभु परमात्मा भारी एकुटियार नुहति समस्त आसी आसुँच समस्ते प्रभु परमात्मा चरणार बिंदे समर्पित होगापी निजर समस्त दुख सुख अर्दली चरणार समर्पित करने गोटे मनीष भाया मनीष हाँपाई डोंट ट्राई टू बी मैन ऑफ सक्सेस ट्राई टू बी मैन ऑफ गोविंद
वर्धना ग्राम पंचायत सरपंच এটা କେନାଲପାଟ ଯେନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଯେନ୍ ହଉଛି ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଶୁଣିକରି ଜାଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସେତେ ନୁହେଁସୁ ଆମେ ସେ ଯେନ୍ ସମୟାଦି ମୂଲ ଯେ ସେ ସମୟାଦି ଜନ୍ମ ବି ନା ହେଇଥିବୁ ଏତ୍କି ଦିନରେ ଏଇ ପ୍ରଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞଟା ହଉଛି ଏତିକିରେ ପହଲା ତାର ମାନେ ଆମର ଯେନ୍ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ବାବା ଥିଲେ ସେ ହିଁ ଏଇ ଜାଗାର ତାର ମାନେ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ମୂଲ କରିଥିଲେ ତ ଏଇ ଜାଗାଟା ହଉଛି ଆମର ଭଟଲି ବ୍ଲକ ବି କିଛି ରହୁଛି ଆଉ ସୟଲା ବ୍ଲକ କରଣ୍ଡଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାଉଛି ତ ଏଇଟା କାଣା ହଉଛି ଯେଉଁ ଆମର ଆଷାଢ଼ ଚତୁର୍ଦଶୀ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 2 ଦିନ ଯାତ୍ରାଟା ଆଉ ଏଇ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ ତ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ତାରମାନେ ଆସୁଛନ୍ ପ୍ରାୟ କିଛି ନହେଲେ ବି 2-3ଟା ତାରମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ତାରମାନେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ ଆଉ ସେଥିଲାଗି ତାରମାନେ ଏତିକି ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ହୋଇଛି ଗୋଟେ ଶକ୍ତିପୀଠଟେ ଏଇଟା ଆମର ଅଲେଖ ମହିମା ଧର୍ମର ଗୋଟେ ଶକ୍ତିପୀଠଟେ ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକି ଲୋକଙ୍କର ତାରମାନେ ଗୋଟେ ଆଶା ଅଛି ଭରସା ଅଛି ଭଲ ଜାଗାଟିଏ ବୋଲିକିରି ଆଉ କଥା କାଣା ଅଛି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅନେକ କିସ୍ମର ତାରମାନେ ଅଛି ଶକ୍ତିପୀଠ ମାନେ କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗା ଆଉ ଏଇ ଜାଗା ଭିତରେ ବହୁତ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ଅଛି କାଁ କରି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଏଇଟା ନେଚୁରାଲ ତାରମାନେ ପରିବେଶଟିଏ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ମାନଙ୍କଟା କାଣା ହଉଛି ସେଟା ଗୋଟେ ବନାଲାଟେ ଇନୁ ସେ ବନାଲା ଜିନିଷ ତ କିଛି ନେନ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସିକିରି ଦେଖୁଛନ୍ ବନାଲାଟା କାଣା ଅଛି କିଛି ନେନ ଖାଲି କୁଡ଼ିଆ ଯୁଡ଼େ ଅଛି ସବୁ ତ ସେ କୁଡ଼ିଆ ଯୁଡ଼େ ଥିଲେ ବି ଏଇ ଜାଗାର ମହତ୍ଵଟା ତାରମାନେ ବହୁତ ଅଛି ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ଏଇ ଜାଗାକେ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ନା କିଛି ନା କିଛି ତାରମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆଉ ଇହାଦେ ଯେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ତାରମାନେ ଅଛନ୍ ଯାହା ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହଉଛି ସେ ହଉଛନ୍ ଆମର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଚରଣ ବାବା ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତାରମାନେ এই যাত্রাটা